बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज से 10 रोज पुरानी बात है। 30 दिसंबर साल 2025 सुबह 7:30 बजे का वक्त एक 22 साल का नौजवान अपने घर से निकलता है। इसके पास एक मिनी ट्रक होता है, जिसे आप शेजोर ट्रक भी कह सकते हैं, मिनी ट्रक होता है ना। उसके अंदर ये बैठता है और उसके बाद उस ट्रक को लेके दनदनाता हुआ थाने के अंदर दाखिल हो जाता है। थाने के बाहर जो एहलकार मौजूद होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ने में नाकाम होते हैं। ये शेजोर ट्रक लेके अंदर दाखिल हो जाता है, नीचे उतरता है और उसके बाद थाने के अंदर जाके बोलता है कि मेरे ट्रक के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। ये खुद जाके 22 साल का नौजवान थाने के अंदर इस बात का इंकशाफ करता है कि मेरे ट्रक के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, जिनमें से एक 55 साल खातून है जो कि रिश्ते में मेरी वालिदा है, और दूसरा एक 52 साल का शख्स है जो कि मेरी वालिदा का दोस्त है और साथी है। ये अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दोस्त और साथी अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किया था और आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया होगा। लेकिन खैर, मैं किसी की भी वालिदा के मामले में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन खैर, थाने में हलचल मच जाती है, शोर हो जाता है कि जनाब अचानक ऐसा क्या हो गया। ये फौरी जाते हैं, ट्रक खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर वाकई में 2 लाशें मौजूद होती हैं और वो लाशें नीम बरहना हालत के अंदर होती हैं। खैर, सुबह 7:30 बजे का वक्त होता है। ज्यादा स्टाफ थाने के अंदर मौजूद नहीं होता, ना ही एसएचओ साहब मौजूद होते हैं। एसएचओ को बुलाया जाता है, दीगर स्टाफ को बुलाया जाता है। इस शख्स को, 22 साल नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछा जाता है कि भाई, तूने अपनी वालिदा को इतनी बेरहमी के साथ क्यों मारा और ये नीम बराना हालत के अंदर ये लाशें यहां पर क्यों लेकर आया? अच्छा, जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना, इसी दौरान ये खबर इस लड़के के दीगर घर वालों तक भी पहुंच जाती है। यानी वालिदा को तो मार दिया इसने, इसके बाप तक पहुंच जाती है, रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। वो सारे भी थाने पहुंच जाते हैं और थाने में पहुंचने के बाद कहते हैं कि हमारे बेटे ने जो कुछ किया है सही किया है। खबरदार अगर इसको गिरफ्तार किया गया, खबरदार इसको अगर किसी किस्म की कोई सजा दी गई। और उन्होंने इस सारे मामले पर थाने के बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया कि भाई, हम एक अरसे तक इस खातून को समझा रहे थे लेकिन इसको समझ नहीं आई थी, और फिर जाहिर सी बात है, जवान खून है, जोश मारा और उसने ये कदम उठा दिया। अब मैं तो किसी भी तरीके से इस तरह के अमल को ना जस्टिफाई करता हूं और ना ही इसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन आपने पूरा वाकया सुनना है और वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि इस शख्स के घर वाले जो डिमांड कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चे के खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा दर्ज ना किया जाए, क्या ये सही है या गलत है? मैं पूरा वाकया आपको बयान कर देता हूं। ये 22 साल नौजवान पुलिस को बयान देता है कि जनाब, हम घर के अंदर 3 लोग रहते हैं, माँ बाप और मैं। 22 साल का ये खुद होता है। इसका जो गुजर बसर होता है, यानी जरिया माश जो होता है, ये ट्रक चलाना होता है। ये शेजोर ट्रक टाइप का ये ट्रक चला रहा होता है ये, और इसके वालिद दोनों के पास एक छोटे ट्रक होते हैं और ये लोडिंग का, अनलोडिंग का, इस तरह का काम कर रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर जब ये काम से वापस आते थे तो अहले मोहल्ला, कभी कभी रिश्तेदार, इनके दोस्त यार इनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यार, तुम और तुम्हारा बाप काम पे तो बाहर निकल जाते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे घर के अंदर क्या कुछ होता है। अब जाहिर सी बात है, उनका इशारा इनकी वालिदा की तरफ, 55 साल खातून की तरफ होता है। अब जब भी ये बात, ये ताने सुनता था, इस तरह की बातें सुनता था, तो ये भी भड़क जाता था, इसके वालिद भी भड़क जाते थे और वो कभी कभी अहले मोहल्ला से लड़ना शुरू कर देते थे, दोस्त यारों से लड़ना शुरू कर देते और कहते थे कि यार, तुम एक खातून पर इल्जाम लगा रहे हो जिसकी उम्र 55 साल है, जो कि बुढ़ापे की दहलीज की तरफ जा रही है, उस पर तुम कितना गलीज किस्म का, घटिया किस्म का इल्जाम लगा रहे हो। अब अहले मोहल्ला, इनके दोस्त यार कहते थे, भाई हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम आपको वो बयान कर रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, विटनेस करते हैं, नोटिस करते हैं। लेकिन खैर, ये बाप बेटे उन लोगों की जो है ना बातों को हवा में उड़ा दिया करते थे। एक दिन 29 तारीख यानी 29 दिसंबर साल 2025, बाप गया हुआ होता है काम पे। बेटा भी अपना ट्रक लेता है और उस ट्रक लेने के बाद बाहर निकल जाता है। ये वाकया है भारत का, और भारत का एक गांव है, एक इलाका है सिकंदरपुर, वहां का ये इलाका है। अब ये यहाँ से निकल जाता है। उस जमाने में यानी 30 तारीख को काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है और धुंध भी हो रही होती है, सुबह का टाइम होता है। ये अपना ट्रक लेके निकलता है तो इसको अंदाजा होता है कि यार, मैं आज शायद दिहाड़ी पे या काम पे नहीं जा सकूंगा, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, हद निगाह काफी ज्यादा कम हो गई है। ये फौरी तौर पर अपना ट्रक वापस मोड़ लेता है और घर की तरफ वापस आता है, लेकिन इसको वाकई में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तो ये ट्रक भी अपने घर से कुछ फासले पर पार्क कर देता है और उतर के, उसको पता होता है कि यार, मैंने आज काम पे तो जाना नहीं है, तो मैं अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। ये उतरता है ट्रक से और घर की तरफ चला जाता है। जब घर का दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर से एक कमरे से अजीब गरीब किस्म की इसको आवाजें आ रही होती हैं। अब ये आवाजें सुनता है ना, तो इसको मोहल्ले वालों की वो बातें याद आ रही होती हैं।
دوستوں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو وہ تانے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خیر دل اور دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور وہ آوازوں کی طرف اپنے قدم بڑھانا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کمرے کی طرف جاتا ہے، کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو اندر جو وہ منظر دیکھتا ہے نا، یقین جانیے وہ منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اندر اس کی والدہ اور یہ 52 سال کا جو 52 ایئرز اولڈ جو یہ شخص ہوتا ہے، یہ انتہائی نامناسب حالات کے اندر کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ اپنا جو ہے نا ہوش آواز کھو دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کسی طریقے سے اس شخص پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملہ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے 22 سال کا لڑکا ہے، اس کے پاس طاقت بھی تھی، جوش بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر یہ اس 52 سال کے شخص کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ مار دیتا ہے۔ اس کی والدہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، بیچ میں آتی ہیں، لیکن یہ والدہ کی بھی نہیں سنتا اور والدہ کو بھی پھر بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تب یہ سوچتا ہے کہ یار اب میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور ان دونوں لاشوں کو بھی پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ اس سوچ کے ساتھ کہ یار ہمارے محلے والے ویسی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ہم پر تانا کستے ہیں، تو اگر میں پولیس کو بلاؤں گا گھر کے اندر تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھے گا اور پھر ساری زندگی میری ماں کو مزید تانے پڑتے رہیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ یار آج رہنے دیتے ہیں، کل صبح خود میں ان لاشوں کو ٹرک کے اندر لوڈ کر کے تھانے میں لے جاؤں گا۔ یہ رات کو نہا دھو کے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، اس کے بعد دونوں لاشوں کو کمبل میں لپیٹتا ہے، ٹرک کے اندر لوڈ کرتا ہے اور اس کے بعد لوڈ کرنے کے بعد یہ تھانے پہنچ جاتا ہے اور پورا ماجرا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا، جب تھانے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ بھائی بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، تو اس کی نانی اور اس کے والد اور اس کے کچھ اور رشتہ دار تھانے پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم محلے والوں سے لڑ رہے ہوتے تھے، ہم ان کے دوستوں کی تانے جنا برداشت کر رہے ہوتے تھے، ہم اکثر لڑائی جھگڑا کر لیا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں، لیکن بچے نے اپنی ماں کو اس حالات کے اندر دیکھ لیا تو اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، اس لیے اس کو نہ کوئی سزا سنائی جائے اور نہ ہی اس کو گرفتار کیا جائے۔ حالانکہ یہ پریکٹیکلی پاسبل تو نہیں تھا اور نہ ہی میں اس طرح کے عمل کو نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ جسٹیفائی کرتا ہوں۔ اگر قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق آپ کو سزا ملنی چاہیے اور سزا ملے گی بھی۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ تھانے کے باہر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پورے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ہمارے بچے نے جو کیا وہ صحیح کیا، غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا ہے، آپ نے اس پہ مقدمہ درج نہیں کرنا ہے۔ لیکن خیر مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، گرفتار بھی ہو چکا ہوتا ہے، جیل بھی جا چکا ہوتا ہے، کیس اس وقت عدالت کے اندر ہے، کیس بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح کا اندھوناک قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ لیکن کبھی بھی غلط کو غلط سے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی آپ نہ خود جج بن سکتے ہیں اور نہ ہی جلاد بن سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی حکم سنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس سزا پر عمل درآمد آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔